दिन भगवान गणेश को ना हला एक दंत दंत लंबोदर केते बेले हला केते बेले ना ये दुई भाई यांको घर अलगा अलगा जो घरे रहिले हां हिंसा रहे नाही नहीं ता होची भगवान शिवंकर घर आज्ञा आज्ञा भगवान शिव ओहो धारण करंती सर्प आज्ञा आज्ञा बेकरे गोटे सर्प पकांती आज्ञा किंतु सेठी बाहन होची आपण मानकर महाप्रभु कार्तिकेयकर मयूर मयूर खाद्य खादकर संपर्क हां को दिन केही सीमा लंघी नांती नहीं 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 जो दिन आपण माने समस्त समाजर व्यक्ति माने हां हां सीमा लंघिबे नाही सेदिन गां भलरे चलिबो हां हां सेदिन देश भलरे रहिबो रहिबो सेदिन आम माने भलरे रहिबा रहिबा थाना एठी कराइछि आज्ञा हमकु श्रृंखला करबा पाए हां हां थाना रे 5-10 जन थिबे थिबे नयागढ़ थाना केड़े बड़ हेथव हां आम ब्रह्मगिरी 120 टा गां लेकिरी थाना आई आज्ञा आज्ञा से हमकु रखि परिबे ए ना आमे जदि श्रृंखला आम घरे न रखिबा हां ताले श्रृंखला रहिबो कोठे कोठी रहइबो खाद्य खादकर संपर्क सर्प अछंती हां हां भगवान शिवंकर गलारे हेला मयूरंक भए कार्तिकेयंकर वाहन होछंती मयूर आज्ञा मयूर किंतु दिने खांती नाही सर्प को कि सर्प दिने आसंती नाही मयूर को निकट अरे वाह वाह र सज्जन सेठी मूषा अछंती अछंती ये मूषा आज्ञा काहे की हेले कांगी हेले ये मूषा किए ये मूषा जी ये आउ केही नो ना ये होचंती स्वयं यमराजा समस्त की काल ग्रास करिवो त्राणर क्रीडा ये ये जगत कालर क्रीड़ा किंतु जन को काल किछि करि पारने से होचंती गणेश काल कहिले कोन काल कहिले कोन काल कहले कोन हां काल कहिले समय 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 कहिले काल कहिले आ गोटे इंग्लिश अर्थ रे टेंस काल कहिले मु कहबिनी जहा बही लेखाई कही आज्ञा आज्ञा बहिना टीका गोविंद चंद्र राग बंगला श्री 20 अक्षर आज्ञा टाणिया कला से ही कालो जमा हब शारदा इंतिया खंजे की ले जीवो नहीं जीवो मु देखि पाला हां हां से ही कालो जमा काल 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 कहिले समय समय काल कहिले जम 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 कहिले कोन जम कहले कोन जम कहिले नियम नियम जम कहिले संयमता संयमता मोटो अधिक शब्द सार जानछ आज्ञा जम कहले जन्मरु मृत्यु पर्यंत जिए आमर समस्त कथा को लिपिबद्ध करिसंती देखिसंती से होचंती जम जम किए देखिछि के समय 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 बड़ बड़वान से कहारी की तो अपेक्षा करनी आमको कहीं की बा अपेक्षा करिवो कोन दरकार आमर समय थिला 6टा रे पाला आरंभ हबो हां वर्षा हला 20 मिनिट पळेला पळला बाहर परलु न हम रा वर्षा हेले भलो वर्षा काल ओटे मंगल वर्षा काल ओटे मंगल पाळई वर्षा काल
ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୟୋତିଷ ମହୋଦୟ ମାନ ଥିବେ ଗ୍ରହାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟ ମାନ ଥିବେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରିକିରି ଗଲେ ଚାରିଟା କାଳ ଚାରିଟା ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଉପଭୋଗ ହୁଏ ସାରେ ସେ ଚାରିଟା କଣ କଣ ସେହି କାଳ ଜମ ବଡ ଦାରୁଣରେ ନ ଜାଣଇ ଦୁଃଖ କାଳ ଅର୍ଥ ସମୟ ସମୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ କାଳ ପଢାଉ ସାରେ କଣ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମ ବାବା ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଓହୋ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ବାଲିଆ ଶାନ୍ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମ ହାର এটি সময় সময় কালর শব্দ হচ্ছে সময় সময় সে অবিরাম গতিরে চালিছি 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 দুই জন কাহাকু অপেক্ষা করন্তিনি জনে সময় আর গোটে হচ্ছে ঢেউ মনে রখিথান্তু আজ্ঞা সজ্জন আপন ঘরু বাহারি যাউছন্তি হ্যাঁ 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 মু কইতালি চারিটা কাল ভোগ হুই চারি কোন কোন জ্যোতিষ শাস্ত্র কইলে কহিলে মহেন্দ্র বক্র অমৃত শূন্য চারি যোগ মাস ভেদ 7-12 অহর্নিশি যদি কিছু জানিবার নাই আম পাল্লা কিছু পিলা শিখিলানি পাল্লা গাই লাভ কোন কোন দরকার আপন দেবে 8,000 টঙ্কা কইছন্তি টঙ্কাতে গলা বেলকু কাটিবেনি মু জানিছে কথা হ্যাঁ হ্যাঁ মু ভগবান মতে আশীর্বাদ দেইছন্তি পকড়া ভাত টিকে খাইবার সুযোগ মিলিছি হ্যাঁ হ্যাঁ মোর অন্য জীবনের পরিচয় আপন মানে ব্যক্তিগত জীবন পরিচয় জানিथिबे কি আজ্ঞা আজ্ঞা তথাপি আপন মানক আগরে পাল্লা গাউছি মো গুরু মতে কহিଥିଲେ বলে পুଅ পাল্লা গাইবা তম পাই বড় নুহ না না কিন্তু যদি তম পাল্লারে সমাজর কিছু পরিবর্তন হইগলা হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে সে পাল্লার মূল্য আছে সেমতি পরিবর্তন সব গাউଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ ପାଲା ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ବସିଥିବା ମୋ ସହଯୋଗୀ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟାପକ ବୋଧେ ସେ ଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ କଲେଜର ପ୍ରମୋଦ ନନ୍ଦ ମହୋଦୟ ଆମ ଗାଁରେ ପାଲା ଗାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଲା ଶିଖିବା ସଜ୍ଜନ ମୁଁ କାହିଁ ଏ କଥା କହିଲି ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା ଦରକାର ଦରକାର ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି ର চারিটা এ কাল ভোগ হুয়ে চারি অমৃত এক মহেন্দ্র দুই বক্র তিন শূন্য চারি মহেন্দ্র সর্বমঙ্গল এবে অমৃতরে যদি মৌসা আপন মহেন্দ্র বেলারে বাহারিলে মহেন্দ্র সর্বমঙ্গল মঙ্গল অমৃতরে জয় জয় অমৃত বেলারে বাহারিলে জয় আপনার হব অমৃত বেলা কোন সারে জানিব কেমিতি অমৃত বেলা বলি না যদি ঘরু বাহারিলা বেলে আকাশরু এবে বৃষ্টিপাত হেলা অমৃত বেলা এবে জয় জয় হইব আপনার সংশয় নাহি ঘরু বাহারিলা বেলে যদি আপনার বৃষ্টিপাত হলা এ বর্ষা হলা
तेबे जानिबे आपनकर अमृत बेला बेला आसीगला महेंद्र वक्र अमृत वक्र कहिले वक्र जोगे कार्य नाश नाश आपण जाइछंती ऑफिस आज्ञा आपण जाइछंती काम करिबा को काम हेला नाही ता माने आपण जानिबे आपनकर वक्र जोगरे आपण बाहर थिले आउ बाटरे जाऊ जाऊ जो मानकर मृत्यु हुए से माने शून्य जोगरे बाहरी थान शून्य जोगरे बाहरिले आपनकर मृत्यु हबो सज्जन ये चारिटा समय आपनकर अच्छा मु काई एक कथा कहली ना गणेश महाप्रभु को काल किछि करि पारला नाही काल किए सेही काल जम बड़ दारुण रे ए पदरु एते बाटा आपन को आन आज्ञा काल होची जम गला पासन को सब पकाइला आपनकर गणेश प्रभु को ऊपर गणेश कहले ये किए ये मो ऊपर पासन को सब पकाउची ये जानिनी मु किए अनादिनाथर नंदन ये अमृत पाने मु अनादिनाथर पुआ लडू खाइला वाला लडू गणेश मोद कांक्षी अलंकार प्रिय विष्णु प्रिय शिव नमस्कार प्रिय मो भाई मान जिते आपण मान ठाकुर बसई सत आज्ञा मते खुशी लागला गोटा विराट लडू थुआई छे आज्ञा चला का आपण मान आज्ञा आज्ञा नडिया बाडाइला हबनी आउ जा देले हबनी गणेश को लडू देबे मोदक देबे गणेश मोद कांक्षी बारिधार प्रिय शिव भगवान शिव होचंती बारिधार प्रिय जलधार प्रिय आज्ञा शिव को मुंडरे जहा दियंतु न दियंतु जदि जल ढालिले ताले भगवान शिव आपन को ऊपर संतोष होबे मुंड ठंडा हो जाऊ केते बेले जिबे शिव मंदिर सारे केते बेले गले भलो आ बटा शोक दारदा बाबू सुनिता आज्ञा महादेव स्नाने विष्णु शयन मंदिरे अंबिका अर्धरात्रि दर्शने दुख वर्धा महादेव मंदिर केते बेले जिबे सारे केते बेले गले भलो स्नान करि सारला पर महादेव मंदिर जिबे महादेव अस्नानेन जदि स्नान न करि जे महादेव मंदिर जानती तांकर मंगल हवा परिवर्ते अमंगल हबो विष्णु शयन मंदिरे विष्णु मंदिर भगवान जगन्नाथंकर पहुड़ पड़ी जीव जम्मा जीवेनी अंबिका अर्धरात्रे ना अंबिका माँ मुनिनाग पीठ राति अधरे किए देखी गल नाई से तो शिव भगवान स्वयं स्वामी की छाड़ना छाती गोड़ पकई हे सज्जन कहिबार समय ना गणेश मोदकांक्षी बारिधार प्रिय शिव अलंकार प्रिय विष्णु भगवान विष्णु होउछंती अलंकार प्रिय जीए सजेला भगवान तापरे प्रीत हेबे कोटी कोटी टंका खर्च करी रथ यात्रा हेले प्रभुर जेतिकी मन नुह आज्ञा एकादशी दिन तुही हेबु सुना बेटा एकादशी मोरे एकादशी दिन महाप्रभु आपण सुनावेश हेबे कहीं ना प्रभु बेश हेले अलंकार प्रिय बेश हेले भगवान आपण को प्रीत हेबे सज्जन कौ कौ बहुत बाटा आपण को नहीं आसी भगवान गणेश कहले ये किए
ମୋ ଉପରେ ଫାସ ପକଉଛି ପକଉଛି ଭିଡ଼ି ଆଣିଲେ ଫାସକୁ ଆରେ ପକେଇଲା ବାଲା ଏଠି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ପଡ଼ିଗଲା ଭଗବାନ ତାକୁ ନିଜର ଜାନୁ ତଳେ ଚାପି ରଖିଲେ ଚାପି ରଖିଲେ ଯମ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଲାଜ ଲାଗିବ ପ୍ରଭୁ ନା ତମେ ଆଜି ଠାରୁ ମୋ ବାହନ ହେଇକି ରହ ରହ ତମେ ହଉଛ ମୂଷିକ ମୂଷିକ ସିଏ ହେଲେ ମୂଷିକ ଆହା ର ଆଉ ଏ ଲମ୍ବୋଦର ନା ହେଲା କିପରି ସାରେ କେତେବେଳେ ହେଲା ନା ଭଗବାନ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ କଥା କହିଥିଲି ହଁ ସଜ୍ଜନ ଗୋଟିଏ ଘର ସମତାର ଘର ତା ହଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଘର ଶିବଙ୍କ ଘର ମା ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀ ଦୁଇଟି ପୁଅ ଆଜ୍ଞା କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଗଣେଶ ଏବଂ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ହଁ ଇଏ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏଡେ ଚାଲାକ ଚାଲାକ ଇଏ ମା ପାର୍ବତୀ କି ଜମା ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ସାନ ପୁଅ ଟିକେ ସାନ ପୁଅ ମାନଙ୍କର କାର୍ତ୍ତି ଅଧିକ ହଁ ମା ଇଏ ମାଙ୍କ ସ୍ତନରୁ ଯୋଉ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେବେ ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶୟ ଦିଅନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ ଏଇଟା ଲମ୍ବୋଦର ଲମ୍ବ ଉଦର ଯସ୍ୟ ସହ ଲମ୍ବୋଦର ହଁ ବହୁବ୍ରୀ ସମାଜ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଲମ୍ବା ପେଟ ପେଟ ପୃଥୁଳ ଜଠର ସୁନ୍ଦର ଗଜବଦନ ଗଣେଶ ସେଇ ମହାଭାରତ ଭାରତର ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିପଦ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ର ସଜ୍ଜନ ଭାରତ ଲେଖା ହେଲା ହେଲା ଭାରତର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାମାୟଣ ହଉଛି ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଆଜ୍ଞା ରାମାୟଣ ଯାହା ଦେଖିବେ ସବୁ ସତ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ସବୁ ସତ୍ୟ ରାମ 14 ବର୍ଷ ସତ୍ୟ ପାଳି ପିତୃ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ବନକୁ ଗଲେ ରାମ ସତ୍ୟବାଦୀ ରାମ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରାମାୟଣରେ ହଁ ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରାହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ମହାଭାରତରେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଆତ୍ମାବତ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଯ ପଶ୍ୟାତି ସହ ପଣ୍ଡିତ ମହାଭାରତକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାଭାରତରେ ଗୋଟିଏ କଥା କରାହେଇଛି ହେ ଭାଇମାନ ହେ ବାପା ମାନ ମହାଭାରତ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ପିତୃ ଅନ୍ଧ ପାଇଁ ଯିଏ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର କୁକର୍ମକୁ ଦେଖି ଆଖି ବୁଜି ଦିଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯିଏ ଆଜିର ସମାଜର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସେଇ ନିଜ ପିଲା ଖରାପ କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଯିଏ ନିଜ ପିଲାକୁ ଶାସନ ନ କରି ତାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରେ ସିଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅର୍ଥ ଧାରଣ କରିବା ରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ପୃଥିବୀ ଧୃତ କହିଲେ ଚାଲାକ ଏଠି କେତେଟା କଥା କୁହାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ସଜ୍ଜନ ବଂଶ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତିନା 5ଟା ପଡା 5 କଣ हस्तिना 1 दारुणा 2 जयंत 3 इंद्रप्रस्थ 4 समप्रस्थ 5 दी जण भाई 2 सर गोटाए बापार 2टा पुओ 2 पुओ 5 माण जमी माण बापा जीवित अवस्था रे ये पुओ को 2.5 माण से पुओ को 2.5 माण दे देबे किंतु येठी ता व्यतिक्रम हला सारे कोन व्यतिक्रम दुर्योधन कहिला मु जमा पड़ा देबी नहीं
ଏକରେ କାଇଁ ଦବୁନୁ ନା ବାପର ସନ୍ତାନ ଭାଗ୍ୟ ହକ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିରେ पुरी जिला कणास ब्लॉक अंडार सिंह उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधान गुरुजी आशुकवि फकीर मोहन हरिचंदन चंदन वर्तमान स्वर्गवास आज्ञा बापर संतान भाग्य हकदार बापा पुओ भाग पाइबो पाइबो जे बापा पुओ न से भाग पाइबनी पाइबनी कहला के बाप पुओ न ना धर्म होची धर्मराज युधिष्ठिर धर्मंक पुओ पुओ भीम पवनक पुओ पुओ अर्जुन इंद्रक पुओ पुओ मातृसुत नकुल हां हां आपणकर अश्विनी कुमार पुत्र पुओ भगवान कहले जो सान पुओ सहदेव का पुओ एबे सहदेव परा पंडुओर सरु जन्मी अछंती बहन ताहाकु किंपाई भाग